Ассалому алейкум. Барачи хеле видео карастам. Хуб астед инҷа. Ассалому алейкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. Муи сара диде дием боршим балезва ин ҳамиш муи шунуда инҷа бобоҷони кал мегуфте ку дига кал наги. Ин ҳам муи саре ки аз паси сар мина иҷо чиндан дар иҷа мондан. Якм 2 моҳ пеш. Бибине ки дием борши балезва ман метрошимаш ина бурма диде метрошим балезва меброя. Ширкати Оғузмет гарант қати мекуна. شما گفته که از موی سری خودت از پس ای دیگرها حرامه البته از خودت بگیری در ایجاها بمونی یعنی که این حرامه در اسلام درست نیست هر یک شخصی کل یعنی لیسی اگر شرایط داری میخواهی موه بچسبونی من حاج میرزا را زنگ زدم لیچ نباره من ویدیو کار من گرفتم گذاشتم تا ببینه که از خود در خود گذاشتن در اسلام حرام نیست جایز هست ممکن هست و شرکت آغوزمت با گارانتی پاجیزن برادرای کل این همه رقمایی که میبینه زنگ بزنیم من خودم این دیم اتاپ هم گذاشتم از بر نوارش میمونم برای از در شهر سنت پترزبورگ در کازان در اوفا در دبی در ازبکستان و در مسکو مترو نیکراسوفکا التماس از نام باباجان گفتن فراموش نکنی کسی از نام باباجان پرمکودی باباجان میگه 30,000 20,000 15,000 سکیتکاشو میکنن یعنی 15-20% با هم خاطر خواهش میکنم هر شخصی که زنگ میزنی در کدام شهر مهم نیست میره التماس از نام من گفتن فراموش نکنی خداوند خیرتون ته این هموی سر برما دیگه باباجان کل تمام حاج باباجان کراساپ باباجان پریچوسکا حال دو روز بعد دیگه موی سر تامینم زنگ بزنی نوارو را میمونم تماشا کنی هم حاجی میرزا را هم خیلی ما اپیراسیون را گذاشتیم خدا نگهدار الحمدلله و الصلاة و السلام علی رسول الله درود و رحمت الله مهربان با جمیع آن بینندگانی که چی در داخل کشور و چی در خارج کشور هستین هر جا باشین الله حافظ شما باشد برادران عزیز و خیلی گرامی یک سوال تعجیلی بگیم برای ما آمده است و البته باید که ضرور او را ما جواب گوییم این سوال برادران عزیز چسبانیدن موی سر البته این چیزها امروز خیلی معروف و مشهورند ولی از ما پرسیدن که از نگاه دین آیا همین درست است یا نادرست برادران عزیز و گرامی البته درست است یعنی این در بگیم که آفرینش الله مهربان یگان تغییرات وارد نمیکنه چگونه که وقتی که شیطان لعنت خدا بر او باد وقتی که از درگاهش الله مهربان او را ران او در پیش خود تصمیم گرفت که من مقصد بندگان تو را از راه درست به راه خطا میبرم بندگان تو را نمیگذارم که برای گناهاشون توبه کنند و همچنان در پیش خود تصمیم گرفت که من در خلقت تو در آفرینش تو تغییرات می‌دارم و ایرا اکثر مفسرها و محدثها تغییرات چی گفتن؟ گفتن تغییرات همین است که وقتی که یک نفر در مویهای خود یعنی بیشتر اینها زنها هستند مویهای خود چونده مویهای دیگری را اضافه میکنن که مردم تاجیک ما مویهای علما میگن یا اینکه ابروهای خودشون امروز با پاکیزگی میگیرن و ابروهای نو میگذارن یا لبهاشون مقصد تغییر میدن یا پیشوی براشون تغییر میدن انا اینها در همون تصمیمی که شیطان گرفته بود که من تغییرات میدارم اینها تغییرات هست ولی اینه که مثال موی سرت مقصد در همین جای خودش میچسبانن اینجا در یگان تغییراتی نیست حتی در دارالافتای مصر آمده است که خدای مهربان انسان زیبا آفریده است یعنی وقتی آفریدش وای موی سر داشت ببینین و وقتی که همین موی سر اگر نباشد آدم امو حسن و جمالش هم حتی از بین میبرد و این خاطر یعنی در جای همونی که الله مهربان همین موی سر آفریده بود ما مثال از قسمهای خواب پشتی سر است خواب پهلوی سر است میگیریم و در پیش مقصد اونها را میگذارن
ин як пешравии тибби имрӯза аст, вале ягон тағйироте нест. ҳамон ҳусни худододагиро мақсад чӣ кор мекунем? Мо боз риоя мекунем ки ҳамон ҳусни алло додагӣ барои фарзанди одам мақсад аз байн набарад. чӣ хеле ки як одама мебинӣ ки мисол як лабуш мекана, ё як одама мебинӣ ки мақсад як бинишай байн мебарад, ки ин дар замони пайғамбари худо ҳам саллаллоҳу алайҳи васалам ҳам ин ҳолат шуда буд ки ӯро аз нуқра карданд, баъдан бӯй гирифт, ба тило бад гирифтан ӯро пайваст карданд. ё мебинӣ як гӯшаш нест. инҳоро вақте дар ҷоҳои худаш барқарор мекунанд, ин тағйирот бигем дар хилқати худованд намешавад. ба ин хотир бародарои азиз, коштани бигем гузоштани мӯи сар яъне ягон гуноҳе надорад. худои меҳрубон умри дароз, тани сиҳат, эмони комил насибтон кунад. دوستان عزیز اکی پیش برو اومد الحمدلله دماغبت полностью восстановить میشود. پیش همی بگیم کلینیک داریم بالنسای اوغوزمت. اینا دوستان عزیز اونم مترو نیکراسوفکا. اینجا بچه‌ها میدونه داریم تایدم اوغوزمت مایدا که میبریم بسم الله. دیم اتاپ توری سرما میزنیم. خاکف با ویدیو رو ایناز ویدیوی کردیم بعد فیلم می‌پرد. بسم الله. توری سری کلا موه میچسبونیم. این رقمی رو اکران زنگ بزنید. گارانتی اولش پروردگار. عزیز خداوند خیر بسیار چخیلی که من دهنده در توزه نشون دادون مهمونداری کردن رفتن. الحمدلله دکتر نظاروف گرفت همه موی سر پلچی توزه کرد. گرفت کاری ما رو بود کرد. یعنی دیم اتاق توری سر مو الحمدلله شکر کردیم. پول نسیم و اشون دیم انشالله. من سخنه بعد رحمتیم. برات может по вашему по-своему. Салам алейкум. Так, брату сегодня второй этап делали, но у него сегодня был пересажено 3300 графтов, там очень хорошо сделано, плотно там. Теперь только таблетки вовремя, и каждый месяц один раз к нам будете приходить. Я буду наблюдать, как растет, и укол вам буду делать. Так, и все будет отлично, и сабр. Вот один вопрос, брат, чтобы люди уже мне начинают задать, когда тебе результат, когда много хотят, которые приходить, чтобы им сказать, еще хотя бы 3 месяца подождем, 3-4 месяца, впереди результат будет. Да, иншаллах. Ну, результат уже после 4 месяцев потихоньку начинает появиться волосы, но 5-6 месяцев еще лучше будет, 7-8 вообще отлично будет. Полностью результат мы говорим год. После того, что, например, если в течение года у нас все появятся волосы, да, которые пересадим, можно постерегаться, они вот как обычные, которые у нас сейчас есть, они вырос, да? Хуб, бародари азиз, бибине, ҳамин муҳои саре ки ҳастаем мешунад дар давоми 1 сол полни восстановить мешавад. А так ай соат ай моҳи 3-4 буромадан полни восстановить мешавад. ширкати оғузмет хеле ман ҳар рӯз нишон дода истодам. одамои бовариян дар тамоми шаҳрҳо як рақам доранд, як номер доранд. номери мисол мегӯям чанд ахираш 70. дар Дубай, дар Россия боша шаҳри Уфа, Казан, ин тараф меем дар Санкт-Петербург, ин тараф меем бародарҷони азиз дар ин Москва. ҳама ҳамин чӣ кор карад чи аст ай ҳамин як рақам қати мондагӣ ва ҳамун ҷое ки метуни муҳим нест ай Москва ай ҷо хези Москва бир ва ӯ шаҳрҳоро метуни бира фоидааш ҳам як кас ки ҳар як касе ки промокоди бобоҷон ки бо айнуми бобоҷон 88 мега дар ҳамаи шаҳрҳо 15% аз сари маблағ чӣ мегам минус мешавад. дар шаҳри Санкт-Петербург то охири декабра чи аз 20%. аммо як дигар дӯстони азиз ки вақте меои бибине вобаста ба ҳамун шикофу ё ки гектари сарту ба ҳамун ҷое ки калас ба ҳам қадар нархаш ай 70,000 сар мешавад то 140,000 дигар қимат нест дӯстон. гаранти аввал парвардигор худованд худаш баъд мо инем бародаро иншалло ба ҳазр мо бародарон бироварданмо баъд мо хидму хестем омадем. худо нигаҳдор. ассалому алейкум доктор. ассалому алейкум. рахмат. ката рахмат ахи. спасибо большое. Многие спрашивают, пересадка волос больно ли? Вот бабаджану делаем пересадку сейчас. Он ничего не чувствует. Здесь расслабляющая музыка идет. Ну, сам спит, отдыхает.
Вот, смотри, брат, отсюда, приходи, объясни, брат. Сейчас человек, сейчас, когда человек начинает заходить, вот он здесь вот появится, принимать. Ты синий нажимаешь, человека принимаешь, хорошо? Принимаешь человека и задаешь вопрос, что говорит. Вот здесь, видишь, такой маленький, как человек есть. Это нажимаешь, здесь удалить, говоришь, удаляешь. Еще следующий. Они сейчас начинают. И скажешь, что, брат, бародар азиз, салому алейкум ва рахматуллах. ما اپیراسمون سر شد یکی ما در اکران ده بزن لایک میشوم خدمت سوال داره در تلگرام با وجان 88 2600 подписчик دارم بدروید با سیلکاپ داره قطعی این برادر سوال و جواب تا این مسئله سومش نرخشم میگوی ریختن و موندنش من اپیراس رفته شده یعنی کل کردگی همو گیردی همو اپیراس چون من تو صحبت نمیکنم سوال و جواب تونه با زبان روسی میگم میزنی خواهش میکنم حرمت عزت تاجیکی مسلمانی فراموش نکنید تیموس فهمیدی رفتیم در تلگرام بدروی جواب قبول کنم باز یگان تا دروی من قبول کنم خوب یگان کس هسته بدروی سوال دوره بچهای کل مردمی کل در اکران بول بزنی چه там делаете بچه‌ها در اکران بول بزنید التماس چی شوه لایک شوه خواهش میکنم بدروی با واسطه افیر صحبت کنید زیبایی میفهمی تریه یگان بلاگر نمیکنه یگان کسلی و پتسه نمیکنه حرمت عزت فراموش نکنید دستگیری کنید دائم پیش ملتی بگونه بسم الله رفتیم بچه‌ها در اکران بول بزنید مردم بسیار تا بدروی هم ببینن خدمت میخوای که بدروی یگان سوال داری با چی بدرو با واسطه همون تلگرام با وجود نشدهش 1000 چند подписчик دارم 2600 بدرو سیلکا پرتندام سیلکا بزن من اینجا قبول نکنم اینجا چخچخ میکنم بدروی برای چوچوت بول رستم الله خوب برادرم حرکت کنیم سلام علیکم از اسفر بچه‌های اسفر سلام علیکم و رحمت الله نه در نیست تمام گوارید بول ندید خوب برادرم من شما را زیبا نشون دادم تا شما بفهمید که چقدر گارانتی است چقدر مقصد جدی هست این کار اینو یگان کس نیست بدره بچه با اوچرت بدره سوال جواب کنه مسئله موه مسئله ریش میچسبونن موه میچسبونن سلام بچه‌های کنی بودم بچه‌های تمام تاجیکستان خدا خیرتون تیا بدروی بچه‌ها بدروی در افیر چخچخ کنه خطشون و زبان خچون первый человек уже зашел бобоҷони прическа дига меге красавчик ассалому алейкум алейкум салом ва раҳматуллоҳи брат саломати хуб зиндагӣ фарзандо алҳамдулиллаҳ масъалаи мӯи сар саволу ҷавоб бошад дӯсти худо гап занем дига масъала баъд барои ҳамин мӯи сараи ман қатъи бародар гап зан ҳамаи саволоша ба забони урусӣ гап зани ака урусӣ чалапала мефаҳмам гап зан агани масъалаи чӣ хела часпондани чанд сумай 70000 мӯи сара мечаст ай 70000 то 140000 вобаста ай гектари сара сколько гектари есть вот так плотиш яъне ки нигаҳ мекунӣ бародаро ҳамон қадар меспора гарантӣ дора дар ҳамаи шаҳрҳо доранд сади кали сара дар сари кали ҷуно бумбирма ай исуф қафо рафтеса ай қафо бо пеш омадеста ҳамин брат номер пиши باز این نمره را می نویسه نمرهش رو زنگ بزنه صورت بگیریم سر چهار طرف پرتوش و میگد که چند سو میشود بعضیش بحیراتو میکنه ای نزدیک میبینه اگر که امکانیت نباشه شما را اپریسه نمیکنه میگه برای توابتش کن
Ё ки мегай касали мо нест. پس مویسا هم خیال سبود وقتا میشه که اومد آمیر سرات ҳамин дана ҳамин зан проблемаи зиндагӣ ҳамин шав миёй занак мезиқа бадам тар меша. دلتر مون نمیمونه. برادر گپ زدن نمیتونم با بچه‌ها بتونن خدا خیرت یا این رقمش خاطی زنگ زنه. همه گفته در ترکستان تشکیل میشه. انشالله در تاجیکستان نیاز داریم بله اکا. باید خدا نگهبان اکا. برادر در افیر در خدا نگهدار برادر. بچه‌ها در تلگرام بابا جان 88 بزنه 2600 подписчик دارم بیا همجا قبول تو میکنه ایالا انشالله. همه سوالات تو میته живой. Это называется живой реклама. Не все это делают. На эфир как добавиться? Телеграм зайдешь, там есть ссылка. На эту ссылку нажимаешь, прямо на меня попадаешь, здесь со мной поговоришь. Телеграм как тебя найти? А? Телеграм у меня тоже Бободжон 88. $4000 دانه میشونه بچه‌ها التماس 100 نفره در روی اکران دو بال بزنی لایک میشه اما آدم بسیار تاب درای همه قسم بخیلی نی 100 نفر شده 15 لایک با خود لایک همه تربیت تو بکنم همه چیز این مردم باید تربیت یا دستگیری کنی در پیش این مردم بگونا گارانتی قطعه موش چسبونی گارانتش برادر این همین ویدیو رو امجا رو دست کنه به روز فهمونی که بابا جان میگه گارانتی قطعه بله 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 از 70,000 تا 140,000 میشه برادر التماس در روی اکران دو بزنید لایک شما بچه‌ها بسیار تبدیل السلام علیکم علیکم سلام خوبی تنجی تلفن و برادر بودیم قچیکا میزنی فرق نداره سلامتی خیلی خوبه تنجی ما باز izini кричал Следующего взять. Или برادر عزیز رفته سودا انشالله دین اتفی من است یکم پیششون اومدیم حاضر اینجا میچینه دکتری سر میمونن گارانتی داره اکا بچه نرشگیری کارت بزن دبارم لایک خدای جون تبگیره خصیصی بخیله بصورتی بزن هم آدم بسیار تب داره در مابین همین ملت تا شرمنده نشیم بزن ده لایک نمره در پایین نوشته که نمره تلفن واتساپ یک خواهرچه میبرده ادمنسترات التماس اکورات نگاه بزنه و حرمت راجع که انسان با نگاه که آدم ابلهن خب делает доктор Назаром операцию. Вот здесь сортировка идет графта уже, который взяли. Давайте покажу его тоже. Вот каждую штучку волос, братья, вот так сортируются. Отдельно вот считается и ставится. Потом вот эти графты и считают и пересаживают. Даже вот доктор Джемал газует здесь по полной программе. Врач наш доктор Назаров, братья. Валейкум салам. У врача спрашивают, каждый день сколько операций делает врач? И какой этот опыт? 8 лет с волосами. Живу. С волосами живете, волосами спите, да? Да, можно так сказать. Братья, чтобы понимали, в этом деле самое сложное для хирурга руки набивать. Там, если человек в месяц там 5-6 операций делает, из этого хирурга вообще что-то ожидать не варят. А наш хирург, альхамдулилля, каждый день по 3 операции делает, каждый день. Поэтому 100% уже набитые руки, так что проблем нету. Уфа, какой адрес, брат?
я в Уфе живу, какой адрес у вас? Брат, смотри, пожалуйста, вот здесь номер WhatsApp напишем, напиши, пожалуйста, на WhatsApp тебе и адрес скажут, и консультацию сделают. Ты туда можешь сразу фото головой отправить с 4 сторон, тебе сразу скажут, сколько надо пересадить. А улица там Пушкина 52, адрес. Операция больно будет. Нет, брат, только уколы, когда делают, 3 минуты, вот это чуть неприятный момент. Но вот такого больного, такого нету, да? В сравнении же все это заметно бывает. Когда вот у стоматолога бывает, и то же самое уколы. Валейкум салам. Москва, адрес Липчанского, дом 9. Метро Некрасовка, улица Липчанского, дом 9. Сейчас давайте я этот адрес и напишу, и один момент все вот можете вот это сообщение сфоткать. Легко забрать, правильно? И у вас диктора. Сейчас, братья, все адресы вам напишу. Хорошо? Если я был в Сахалину бригада, это супер был здесь отель лысый. Брат, если ты лысый, тогда сразу нам пиши, иншаллах восстановим. Ответит, брат. Сейчас там конкретный график идет, очень много сейчас пишут, поэтому в течение дня обязательно ответит, братья. Хорошо? Только лайки, газуйте лайки и отправляйте друзьям. У кого друзья есть лысые, сразу отправляйте, пусть все лысые нас увидят. Один этап сколько, брат? От 70 тысяч рублей до 140 тысяч рублей, брат. Валейкум ассалам. Валейкум салам, всем друзья, салам. Здесь идет, братья, операция по пересадке волос идет. Операция идет, братья. Пересадка волос делаем. Вот, братья, адрес скинул. Сейчас вот это сохраню. Так, закрепить. Вот на эту смс-ку нажимайте, и там везде адреса наших наказывают, братья. Так что никаких проблем. Так, рассрочка, если вы граждан Российской Федерации, есть, братья. А так, если граждане Таджикистана, только наличная оплата или с переводом.
Так, буфет, адрес, брат, улица Гоголя, дом 53. Улица Гоголя, 53. У вас здесь розыгрыш налогов. Можем сделать, иншаллах. С Бабаджаном, если там придумаем что-то, можем сделать. У вас здесь розыгрыш налогов. Пока можно чуть операция посмотреть. Еще раз ассаламу алейкум. Бабаджан Кал, да, брат? Бабаджан Кал, иншаллах, будет с густыми, четкими волосами. Так что ждем, сабр. Четкими волосами. Ва алейкум ассалам. Бабаджан спит, братья. Бабаджан спит, отдыхает. Бабаджан кайфует. Представляет себя кучерявыми волосами. Много, братья, друг друга отправляем. У кого лысые друзья есть, резко эфир отправляем, чтобы все лысые нас видели. Чтобы вот эта операция и мотивация, чтобы была. Рассрочка есть. Рассрочка есть, братья. Если вы граждане Российской Федерации, от Хальва-банка есть, братья. Так, скидка 15% сколько будет? Например, братья, смотрите, если вам надо делать где-то только переднюю часть, обычно, если это стоит где-то 100 тысяч рублей, 15% убираем оттуда, в среднем где-то 85 тысяч рублей выйдет. В сравнении с другими клиниками это очень оптимально. Поэтому вы можете посмотреть, сначала узнавать в других клиниках, потом сами придете на эти оптимальные цены. Так, саламу алейкум, ва алейкум салам. Еще и надо второй жена. Да, братья, если сделаете пересадку, по-любому вторая жена тоже будет. А, доктор Назаров? Говорят, вторая жена нужна. Для этого тоже волосы нужны, да? Бабаджан, как ты, брат? Бабаджан. Тебе свет спать не дает, да, брат? Так, длинные волосы. А где ваш номер? Сейчас номер напишу. Брат, наливка арай болмады? Все хорошо? Кстати, в Таджикистане есть имя Джемал у парней, кстати. Это знали? Джамал есть имя парней. Саламу алейкум, алейкум ассалам. Всем саламу алейкум. Могу обратиться. Брат, вот здесь сейчас номер напишу, туда можете писать. Это Аллах там подарит. Нет. Böyle. Böyle ayıp gelir.
Сейчас, братья, номер напишу. Gulkani qiladilarmi akam? Nima? Mikrofon. Так, вот сейчас номер написал. Сейчас это я прикреплю. Вот здесь, брат, смотри. Вот сюда можешь написать на WhatsApp, на все вопросы ответят братья, хорошо? Так, я тогда операцию посмотрите. Vale. Yatırı bırakma ya, onda kullanma. Allah kullan, doğru, sünnetçi doğru. Bir anlamda sadece anlattığını İsmail, daha taraftan da. Anlatımı hiç çok faydalı anlamak. Iya. Oh, iya, sama. Faydalı işler var. Thì nói tôi biết không? Bikin sedang ya, tapi kita mereka ya tuh pada karena setelah zaman keluar ibadah mustahil. Berjawab asli. Nah, di lokasi mana sih dengan mustahil? Orang itu saya boleh. Orang saya pas. Anak sam. Anak sakal. Banyak saya Inggris cantik. Saya semangat mengulang. Então, são porteiros, mas ela também tem que estar ali da vida. Só para ter trabalho. Next time. Yok, kita nokta aja kita ada jaga. Ini soal action Jadi tepat sekali kita kalau betul bahasa. Itu sampai set sebenarnya ni ada setengah tahun. Обычно маленькая, я говорю, no, guarda mal, poi dica. Questo è buono. Io non mi sonora, la per fare. Tutto sto suono, la tutto la mamma perché vedi di ieri. Andra, mia poi c'è la vita. E io non so. Se non è stato fatto, mana ini kan sedih sana.
Ya, soğuk falan hemen hiç olur. Tabii canım, haklı. Tabii canım, haklı. Ben de kadar böyle şeyler. Sen koyacaksın. Makaron falan değil mi? Makaron falan var. Dört kapan kesinlikle. Çorba, makaron, falan. Büyük yemek. Patates falan. Tartısı. Böyle böyle. Ne? Dengesinde mi? Olsa yapıyorlar mı? Orada mahallede. Yok. İngilizce hakaretler. O yüzden Askıya medit edecek böyle yapmayayım. İngilizce bırakasınlar sıra. Okay. It's all. What? What? Ne? Onunla çok para. Hiç. Sen Bro, sorry to cover. tam kadar sonra mı? Gırtlarlar. Şimdi karışmış. Öyle açsana kenarına. Öyle ya böyle. Öyle. Ascoltate la serie che da palazzo nord forza poi non sì, Allora, saya sudah berbuat kopi di mas aku tuh. Oh, ne che? Lorenzo. Oh, Mara project Mara detto
Ne zamanla çıkarır? Satmasın. Fena, mas é próprio, não. Mas já não é, se pegar, não estou muito interessado. Quando era para subir, mas tem a coisa. Se eu não ando para o deles, tem bastante coisa. Só da dictadura, que ele é muito grande. Tem uma feira. Motor? Uma feira. Tem uma feira. Toda. Isso aqui é só isso, né? Yani verdiniz şu akşam. Pronto, agora vai ver agora. Não está pronto. Está. Está de mal. Apenasから今座ったんですけどبعدين مرات قوة içine dönüyor. Yani bu Neresi tutamak? içine içeri. Evet, burası da ateşim.
O benim başlamam modeli vardı senin. Yani zaten ne diyor? كل مسقط أنا مسقط настроение тебя вставать не الجيتار تنفتح Yine adalet etti. Ama başlayalım. Bunu var da. Tamam, yaptım. Tamam. Yarın ben de tutarım. Ya, öyle da. Öyle düşünün. Öyle düşünün. Belenelce Öyle düşünün alabilir. Ya, bir tane de tutarım.
Ну-ка, брат, садись голову. Идем. Да, лицо. Направо голову. Подожди. Да, вот так. Все, поставь. Окей. Ты 20 год, думаю. Видите, смотрю, А? Последний штрихи.
Tamam mı? Kim bro? Evet. Fazla mı? Tamam. Evet. Oldu. Şu an. Ne yaptın? Bak onun cemaatini tutup oluyor. Ne yaparsın? Evet. Kalau boleh cek macam mana? Nanti tahu. Ada banyak. Maka pergi itu apa John? Apa John? Kita pergi mana? Ada di. Стоим. Достаем. Ну как, брат? Бабаджан спал, отдыхал, да, Бабаджан? А? Эфирный матчик.